माहिर गुस्से में घर से निकल आया था और अब बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। गुस्से से दिमाग इस कदर खौला हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे और कहाँ जाए। 2 दिन से वो घर से निकला हुआ था। उसने तय किया था कि अगर सब खराब उसकी वजह से हुआ था तो सही भी वो खुद करेगा। इसी सिलसिले में वो भाग दौड़ कर रहा था। पहले बैंक से पता करवाया था कि उनके बिजनेस अकाउंट में कितना पैसा है और उसके अलावा माल की इंश्योरेंस भी करवाई हुई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों से इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलना था। इन सब के हिसाब किताब में उसे 2 दिन लग गए थे। घर आया था कि घर आराम करेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा तो आइंदा के लिए कोई लाएअमल तय करेगा, कौन सा काम कैसे शुरू होगा। लेकिन घर आकर उसका दिमाग मजीद ख़राब हो गया था। उसे दुख हुआ था कि कितनी आसानी से इशाल ने तलाक की बात कह दी है। बेशक गुस्से से कही थी। उसे इस बात का भी दुख हुआ कि इशाल के लिए ज़्यादा अहम ये है कि लोग क्या कहते हैं। जो वो उसे इज्जत और प्यार देता था वो उसके लिए अहम नहीं था। अच्छा नहीं किया इशाल आपने, लेकिन अब जो मैं करूँगा अच्छी तरह ठिकाने आएंगी आप। इसने कुछ सोचते बड़बड़ा कर कहा था और गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली थी। वो घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। हमेशा की तरह सब लाउंज में ही बैठे हुए थे। इशाल भी वहीं थी। उसने सबके सामने ही बात करने की ठानी थी कि बाद में उसे कोई गड़बड़ करने का मौका ना मिले। मैं कर आया हूँ वकील से बात, पेपर्स रेडी हो रहे हैं, 1-2 दिन तक मिल जाएंगे आपको। उसने बगैर किसी की परवाह किए इशाल को देखते हुए कहा था। उसकी बात पे सबने झटके से उसकी तरफ देखा था। आई एम सॉरी माहिर, मैं उस वक्त बस गुस्से में थी और कुछ समझ नहीं आया क्या बोल दिया। तुम प्लीज़ ऐसा नहीं करो, इशाल ने हवास बाखता लहजे में कहा था। नहीं इशाल, लोगों के मुंह कभी बंद नहीं हो सकते। कल को लोग फिर कुछ कहेंगे और आप फिर मुझ पर हर चीज़ का इल्ज़ाम रखते तलाक का मुतालबा कर लेंगी, माहिर ने स्पार्ट लहजे में कहा था। तुम इसे तलाक दोगे, लोग फिर भी इल्ज़ाम इस पे लगाते, इसे न जाने क्या क्या कहेंगे। अल्ताफ साहब भी वहीं थे। उन्होंने माहिर को कहते इशाल को देखा था, जो रूहानी सूरत लेकर माहिर को ही देख रही थी। उसके तासुरात ऐसे थे कि अभी रो देगी। वो मेरा मसला नहीं होगा क्योंकि मैं तब तक इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको छोड़ चुका हूँगा और उसके बाद जो लोग कहेंगे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, माहिर ने कंधे उचकाते हुए कहा था। सब ने हैरत और सदमे से उसे देखा था। माहिर, अल्ताफ साहब ने बिसाख्ता अपनी जगह से उठकर माहिर के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया था। उनके अमल पे सब अपनी जगह फ्रीज हो गए थे। जबकि माहिर ने इशाल को घूरा था, उसकी वजह से उसे ये दूसरा थप्पड़ पड़ा था अल्ताफ साहब से। तुम लोगों ने क्या समझा हुआ शादी को, हमारी क्या हैसियत है इन सब में। जब तुम लोगों का दिल करेगा तुम लोग शादी कर लोगे और जब दिल करेगा एक दूसरे को तलाक दे दोगे। मजाक हो रहा है ना यहाँ, अल्ताफ साहब ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा था। और बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। ओके, आप सबकी बात मानकर नहीं देता मैं तलाक, लेकिन मैं इशाल को यहाँ से लेकर अपने फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ, माहिर ने स्पार्ट लहजे में कहते सबके सर पर एक और बम फोड़ा था। अभी आपकी चॉइस है कि आपने मेरे साथ जाना है या तलाक लेनी है, इशाल को देखते उसने इत्मीनान से कहा था। जबकि इशाल बस नम आंखों से उसे देखते सोच रही थी कि ये सच में माहिर ही है ना। ठीक है, मैं जाऊंगी। किसी के भी कुछ कहने से पहले इशाल बोल पड़ी थी और बाकी सब तमाशाई बने उन्हें देख रहे थे। गुड, फिर जाकर पैकिंग करें, अभी जा रहे हैं हम। उसकी बात पे इशाल आंखों में आंसू लिए वहाँ से हट गई थी। आप लोगों को वजाहत की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ। अभी मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा घर और कोई ना कोई फिर कुछ ना कुछ कह देगा और इशाल को तकलीफ होगी और बदले में हमें तकलीफ देगी। इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं उन्हें मंजर से हटा रहा हूँ और दूसरा मेरा फ्लैट मॉल के नज़दीक है, इसलिए मैं वहाँ रहकर उसकी मुरम्मत इत्मीनान से करवा सकूँगा, उसने स्पार्ट लहजे में कहा था। अल्ताफ साहब को बेख्तियार उस पर हाथ उठाने का मलाल हुआ था। मौजरत, हमने तुम्हें गलत समझा। अल्ताफ साहब की बात पे एक जख्मी मुस्कुराहट उसके होंठों पे आई थी। आप लोग हमेशा मुझे गलत ही समझते हैं, इसमें नई बात कौन सी है। खैर इशाल को नहीं पता चलना चाहिए मैं उन्हें क्यों लेकर जा रहा हूँ। ये फेवर दे देंगे आप लोग तो मेहरबानी होगी, उसने कहा तो सबने शर्मिंदगी से सर हिलाया था। तुम लोग यूं क्यों नहीं जा रहे, उसने सारी पलटन को देखते हुए पूछा था। हमने सोचा पहले इतना नुकसान हो चुका है, नेक्स्ट सेमेस्टर भी आने वाला है, सबकी फीस जानी है, इतना हम लोगों का बजट भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सोचा हम सब यूनी छोड़ रहे हैं। उसके सवाल के जवाब में माहिर ने उसे यूनी ना जाने की वजह बताई थी। इधर से एग्जाम्पल रख के लगाऊंगा मैं तुम सबके, इतने भी कंगले नहीं हुए हम कि तुम सब अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में टाइम है, जब आएगा तब फीस का भी बंदोबस्त हो जाएगा, इसलिए कल से जा रहे हो तुम सब यूनी, उसने सबको घूरते हुए कहा था। और तुम, हारून ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ,
میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں یونی، کیونکہ مجھے ابھی بزنس بالکل نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ میں یونی اور بزنس مینیج نہیں کر پاؤں گا، اس لیے پڑھائی کو خیر آباد کہہ کے بزنس کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں اشال کو دیکھ لوں، ماہر کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور باقی سب بس خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ ماہر کمرے میں آیا تو اشال سوٹ کیس بیڈ پہ رکھ کے پیکنگ کرنے کے بجائے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ماہر کو ایک پل کو برا لگا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اپنے تاثرات سپاٹ کیے تھے۔ اس کا پورا ارادہ تھا اشال کی عقل ٹھکانے لگانے کا۔ میں نے پیکنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا، رونے کا شغل پورا کرنے کے لیے نہیں۔ ماہر کی بات میں اس نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ماہر نے فوراً نظریں چرائی تھی کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ماہر، میں معافی مانگ تو رہی ہوں، وہ سب میں بس غصے میں کہا تھا، اشال نے بے بسی سے کہا تھا۔ اشال، میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اس سے ہٹنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے یہ رونے کا ناٹک کرنے سے بہتر ہے پیکنگ کریں تاکہ ہم جلدی نکل سکیں۔ مجھے اور بھی بہت کام ہے، ماہر نے سختی سے کہا تھا اور اشال بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں، جلدی کریں، اسے کہہ کر ماہر نے قدم الماری کی طرف بڑھائے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پیکنگ کرنے کے بعد نیچے آئے تھے۔ اشال کو یہی لگا تھا الطاف صاحب یا باقی کوئی انہیں روک لے گا، لیکن جب کسی نے ماہر سے کچھ نہ کہا تو اسے رونا آنے لگا۔ اس سے پہلے وہ خود بھی جذباتی ہوتی اور باقی سب کو بھی کرتی، ماہر اسے لیے جلدی سے باہر نکلا تھا۔ پھر سارے راستے وہ روتی رہی تھی۔ ماہر بے چین تو ہوا لیکن ظاہر نہ کیا۔ جس فلیٹ میں وہ جا رہے تھے وہ الطاف صاحب نے ماہر کو اس کی 18ویں سالگرہ پہ گفٹ کیا تھا۔ کیا لیں گی آپ؟ چپ ہونے کا۔ اشال کے مسلسل رونے پر ماہر نے زچ ہوتے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کے سرد لہجے پہ بجائے چپ ہونے کے اشال کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ باخدا اشال، اگر اب کی آواز آئی نا تو میں نے آپ کو چلتی گاڑی سے دھکا دے دینا ہے یا یہ گاڑی کہیں ٹھوک دینی ہے۔ اس کی بات پہ اشال نے سہم کے جلدی سے آنسو پوچھے، لیکن ہچکیاں جو رونے کی وجہ سے لگی تھی وہ چاہ کر بھی نہ روک سکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماہر نے فلیٹس کی پارکنگ میں گاڑی روکی تھی اور خود بھی اتر کے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اشال بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہولی تھی۔ لفٹ سے وہ اوپر والے فلور پہ پہنچے تھے۔ مطلوبہ فلیٹ کے سامنے ماہر رکا تھا اور جیب سے چابی نکالتے لاک کھولا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ اشال نے اندر داخل ہوتے برستی آنکھوں سے فلیٹ کو دیکھا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے اس کے آنسو پھر سے جاری ہو چکے تھے۔ 2 کمروں، چھوٹے سے لاؤنج اور اوپن کچن پہ مشتمل فلیٹ تھا جو کہ ہر طرح سے رہنے کے لیے موزوں تھا، لیکن کافی عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے ہر طرف دھول مٹی اور جالے تھے۔ اشک بہانے کا کام آپ بعد میں کر لیجیے گا، پہلے میرے ساتھ اس فلیٹ کی حالت بہتر کروائیں تاکہ رہنے کے قابل بن سکے، اس نے روتی ہوئی اشال کو دیکھتے طنز کیا تھا۔ ماہر، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اشال نے روتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ میں ایسا نہیں تھا اشال، لیکن آپ نے خود مجھ پہ بے اعتباری دکھا کر مجھے ایسا بننے پہ مجبور کیا ہے۔ اس کے پاس آتے اس کے بازو جکڑتے ماہر نے کہا تھا، اور ہاں، شوہر ہوں آپ کا، آئندہ آپ مجھے تم کہتی نظر نہ آئیں، مجھے تمیزدار بیویاں اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بازو پہ دباؤ بڑھاتے اس نے کہا تو اشال نے جلدی سے سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب میرے ساتھ فلیٹ کی حالت درست کروائیں، اس کے بازو چھوڑتے ماہر نے کہا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر پورا فلیٹ صاف کیا اور ایک روم کو اپنا بیڈ روم بنا کر اس میں اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کیے تھے۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں کھانا باہر سے لے آتا ہوں، تب تک آپ فریش ہو جائیں۔ آپ فلیٹ لاک کر لیں، میرے پاس دوسری چابی ہے، میں اسے لاک کھول کے خود ہی آ جاؤں گا۔ فریش ہو کر ماہر نے اشال سے کہا اور باہر نکل گیا۔ اشال نے فلیٹ لاک کیا اور نہانے چلی گئی۔ جب تک وہ نہا کر آئی ماہر کھانا لے کر آ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا ٹیبل پہ لگایا اور اسی خاموشی سے دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ماہر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا جبکہ اشال نے برتن سمیٹ کر دھو کے رکھے اور روم میں جا کر بال ڈرائی کیے اور بیڈ پہ سر تک کمفرٹر لے کر دوبارہ رونے کے شغل میں مصروف ہو گئی تھی اور روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ پہ خاموش بیٹھے تھے۔ کسی کو بھی ماہر سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ انہیں یہی تھا ماہر اشال سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کی ہر حرکت کو درگزر کر دے گا۔ الطاف صاحب، آپ کو روکنا چاہیے تھا ماہر کو، اس نے صرف آپ کی ہی سننی تھی، ختیجہ بیگم نے الطاف صاحب سے کہا تھا۔ نہیں بیگم، اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا وہ جو کہہ رہا ہے اس سے 1 انچ بھی نہیں لے گا، اس لیے اسے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ الطاف صاحب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ گھر مہمانوں کا آنا جانا ہے، وہ اشال کا پوچھیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ ختیجہ بیگم نے ایک نکتہ اٹھایا تھا۔ بیگم، لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر یہ حالات ہو رہے ہیں، وہ تو سکون سے ہیں لیکن ہمیں بے سکون کر گئے ہیں، اس لیے سوچنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا کریں گے۔ ماہر نے جو کیا ہے کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا، الطاف صاحب قطعیت سے کہتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ الیاس صاحب بھی باہر نکل گئے جبکہ ختیجہ بیگم اور ناہید بیگم کچن میں چلی گئی۔ پیچھے صرف ینگ پارٹی تھی۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں،
ज़ारून की पुरसोच आवाज़ पे सब ने उसकी तरफ देखा था। जब इशियापी की शादी हुई थी तब भी माहिर भाई ने यही शो किया था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके इस रवैये के पीछे गेम थी। अब भी खामोशी से इशियापी को ले गए, इसके पीछे भी कोई ना कोई गेम तो लग रही है मुझे। ज़ारून ने अपना तजिया पेश किया था और सबके चेहरों से लग रहा था कि वो इसकी बात से मुत्तफ़िक है। लेकिन क्या पता वो सच में लोगों की बातों से बचाने के लिए आपी को लेकर गए हों। लाइबा की बात में भी दम था, ये भी हो ही सकता है, लेकिन फिर भी माहिर भाई चाहते तो यहीं रहकर सबको मुंह तोड़ जवाब देकर उनके मुंह बंद करवा सकते थे। ज़ारून ने एक और दलील दी थी। आपकी इन सारी बातों का आखिर मकसद क्या है? अलाया ने बेजारी से कहा था। इन सब बातों का मकसद ये है कि अगर माहिर भाई आप ही से किसी भी किस्म का कोई बदला ले रहे हों तो हम उन्हें जाकर बताएंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसी आपी के गबरू जवान भाई अभी जिंदा हैं, ज़ारून ने जज्बाती होते हुए कहा था। हाँ, और माहिर भाई को भी देर नहीं लगेगी इन गबरू जवानों की करारी करारी करने की। मिशाल ने उस पर तंज का तीर चलाया था। हारून भाई समझा ले अपनी बीवी को, हर बात में टांग अड़ाना जरूरी नहीं होती, ज़ारून ने बिलबिलाते हुए कहा था, जिसपे मिशाल ने उसे घूरा था। अच्छा वैसे पता कैसे लगेगा कि भाई आप इसे कौन सा बदला ले रहे हैं? माहिर ने पूछा था। सिंपल, काली धावा बोल देंगे उनके फ्लैट पे, ज़ारून ने कंधे उचकाते हुए कहा था, और जूते खा के वापस आ जाएंगे। मिशाल ने फिर अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी समझा था। हाँ, और तुम भी उनमें शामिल होगी, बिन बतौड़ी, ज़ारून ने उसे घूरते हुए कहा था। तमीज़ से भाभी है तुम्हारी, मिशाल से पहले हारून ने उसे घूरते हुए कहा था। सब ने आंखें फाड़ के उसे देखा था। खैर है भाई, कोई बुखार वुखार तो नहीं हो गया? माहिर ने उसके माथे पे हाथ रखकर चेक करते हुए कहा था। परे मरो, ठीक हूँ मैं, हारून ने उसका हाथ झटकते हुए कहा था। तो फिर ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया होगा, ज़ारून ने उसे बगौर देखते हुए कहा था। वो भी ठीक है, हारून ने दांत पीस कर कहा था। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर लगता है हमारे कान ख़राब हो गए होंगे, इसलिए हमें गलत सुनाई दिया होगा। ज़ारून ने ऐसे एक्टिंग की जैसे उसे अभी बात समझ आई हो। हाँ, और मेरा ये जूता खाकर ही ठीक होंगे। हारून पाँव से चप्पल निकालते उसके पीछे भागा था। अब लाउंज का मंजर कुछ यूं था कि हारून जूता लेकर ज़ारून के पीछे भाग रहा था और बाकी सब हंस रहे थे, और ये खप खाना अल्ताफ साहब की धाड़ से ही ख़त्म होना था।